السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ بھارت تو چینس درمیان سرحدن پہ کشیدگی بدستور جاری وزیر اعظم سندس صدارتس مز بہل پائی میٹنگ ہند سان سلامتی صورت حالس حوالہ کتن ڈال جموں کشمیر مز کورونا وائرس قہر جاری مزید 59 کیس برو کن اکس شخص سند موت متاثر لکن ہند تعداد 759 مرن والن ہند تعداد 24 وادی مز قائم کرنا آمتن کورنٹائن سینٹر حوالہ مختلف حلقوں طرف خدشات ہند اظہار انتظامیہ طرف معقول انتظام آسنک دعو مدت پورے کرنے والے لوگوں طرف ناراضگی ہند اظہار بنڈپورس مز سی ایم او ست پلس زیادتی سوشل میڈیا پہ مقبول انتظامیہ طرف معاملہ انزراونک دعو مختلف حلقوں طرف افسوسک اظہار سپر سپیشلٹی ہسپتال سری نگر مز تعینات ملازموں طرف خاموش احتجاج سری نگر مز ڈاکٹر ست پیش آمت واقعہ مذمت ملوث اہلکارن خلاف کاروٲیی ہز مانگ تو وادی مز لاک ڈاؤن ژورک اثر جاری کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گھن متاثر تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل بھارت تو پاکستان درمیان یہ سرحدن پہ پتم کئی کال پہ کشیدگی جاری تت بھارت تو چینس درمیان سرحدن پہ لداخ تو اتراکھنڈس مز کشیدگی وچھنے یم کن دشوی ملکن درمیان رشتن مز مستقری لبنہ کشیدگی کم کرنے باپت یہ بھارتی فوج طرف کدبات ست مسئلہ انزراونچ کوشش کرنا آئی تت آز پی ایم او آفسس مز وزیر اعظم سندس صدارتس مز بہل پائی میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یتھ دوران سرحدن پہ بھارت چین کشیدگی حوالہ کتھن دل دن آو یپر یہ ات مسلس پہ سیاست جاری تت دفاعی تجزیہ نگاروں طرف خدشات ہند اظہار کرنا آمت بھارت چینس درمیان یہ سرحدن پہ کشیدگی وچھنے تت دفاعی تجزیہ نگار پی کے ساگلن وونمت مرکزی سرکارس پزِ ات موقع پہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کرن سامنے 5000 سینک تعینات کر دیے ہندوستان نے بھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر اپنی طرف اتراکھنڈ میں اور لداخ میں سینک کو تعینات کر دیا ہے چائنا جو ہے ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہندوستان جو کنسٹرکشن کر رہا ہے انفراسٹرکچر کا ہماری طرف اس کو بند کرے ہندوستان نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ وہ اس کو کسی پرکار سے بند نہیں کرے گا کیونکہ چائنا نے اپنی طرف بہت بڑا کنسٹرکشن کیا اور ہندوستان تو ابھی اس کا برابری کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا ہماری جہاں تک ساورنٹی کا تعلق ہے اور انٹیگریٹی کا تعلق ہے کسی پرکار کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ڈوکلم کے بعد ہندوستان اور چائنا کا یہ سب سے ورسٹ اسٹینڈ آف ہے جموں کشمیر مز یہ رات پہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ حوالہ سیاست تیز سپز تو جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند سربراہ محمد الطاف بخاریس کن سی ایم بننک اشارہ کرنے تت آج صبح تمہ سات جموں کشمیر ہندس سیاسی میدانس مز تو خاص کر نیشنل کانفرنس پارٹی ہندس قومس مز نو ہلچل تم وچھنے آمت یل عمر عبداللہ سز دل روانہ سپدن چہ خبر برو کن آئی یپر یہ عمر عبداللہ ٹویٹرس پہ ٹویٹ کران وون تم دل علاج معالجہ باپت آمت تو دل ینس مز کھانا سیاسی عمل دخل تت تمو پارٹی ہندین دون سینئر لیڈر تنویر صادق تو آغا رول لاس کن اشارہ کران ٹویٹرس پہ ٹویٹ کران وونمت گرک معاملہ بازرس مز ان برو پز گرس مزے معاملہ انزراونچ کوشش کرنے ین یت زن گر تو گریک ماحول صحیح روز لاک ڈاؤنک ژوٗرِم مرحلہ یہ جاری تت آز تہ وادی مز لاک ڈاؤنک اثر وچھنے آمت تو جنوبی کشیر ہندس ضلع کۄلگوم اننت ناگ پلووم تو وسطی کشیر ہندس ضلع سری نگر گاندربل تو بڈگامس سان شمالی کشیر ہندس ضلع بنڈپور ورمل تو کپوٲرِس مز انتظامیہ طرف عائد کرنے آمتن بنچن تو پابندین ہند اثر وچھنے آمت یتھ دوران کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گھن تہ متاثر وچھنے آو یدوے لاک ڈاؤن ژورک میعاد ختم سپدنس نزدیک تت پتمو دۄیو دۄہو پہ وادی ہن مختلف جائن پہ لوکن ہند پھیرن تھورن تو گاڑین ہند ین گھن تہ وچھنے آمت یل زن گامن گٹھن مز لوگ زمینداری مز تہ مصروف وچھنے یپر آز تہ جموں کشیر مز مزید 59 کورونا کیس برو کن آمت تو یت پٲٹھۍ کورونا متاثر لوکن ہند تعداد 756 تام ووتمت یل زن آز تہ أکِس شخص سند موت سپد تو یت پٲٹھۍ مرن والن ہند تعداد 24 تام ووتمت عید کے 2 دن گزر گئے آج تیسرا دن ہے زندگی میں پہلی بار ایسی عید دیکھی ہے
हुकूमत की तरफ से जो भी फरमान आया हमने आवाम ने उसका पालन किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि ये जो लॉकडाउन का चौथा मरहला नए रंग रूप में होगा, लेकिन हमने जो न रंग देखा न रूप देखा। दिल्ली जो सबसे वर्स्ट हिट है, वहाँ भी दुकानदारों को छूट दी गई, आवाम को छूट दी गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। हमको कोई छूट नहीं मिल रहा है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, बैंकों तले दब गए हैं, सब जेबें खाली हो गए हैं। जब जेबें खाली हो गए तो खाएगा क्या। इसका काफ़ी जो है फॉलो अप किया है, इसका पालन किया है, लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है। जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने SOPs रखे हुए थे, जिस तरह से लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को हिदायतें दी थी कि किस तरह फॉलो अप लेना है, किस तरह फॉलो अप करना है, लोगों ने हर किसी चीज़ का फॉलो अप किया है। लेकिन अगर आप इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स देखेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं बाकी श्रीनगर से बाहर की, कश्मीर से बाहर की, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे इवन रेड जोन्स में भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो है उनको मिली है। एक बिजनेस फ्रेटर्निटी को टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन मिली है। तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से जो है हमारी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो तबका ये है जिनका सिर्फ हैंड टू माउथ जो है अर्निंग है, और जो बेचारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो लोकल जो वेंडर्स हैं और जो बाकी लोग हैं, इन तक किसी न किसी तरीके से आप लोग कोई ना कोई पॉलिसी जो है यहाँ पर ले। रात पे भारत में घरेलू परवाजन हज शुरुआत सपज तो वादी मज इन वल लूक क्वारंटाइन सेंटर मज थावन आई। तत क्वारंटाइन सेंटर मज मौजूद लूको तरफ वन आमुत जी इंतजामिया तरफ इंतजामन हवाल बड़ दाव कर तत जमीनी सतरस पे अत बरक्स वुचन यम कि यमन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मल क्वारंटाइन सेंटरन हवाला हुक्मनामा जारी कोर्मुत। यथ दौरान मुद्दत पूर करन वालें लूकन वन आमुत योदवे तम यसन तिमन तिहज मर्जी मुताबिक सहूलियत आयतन थावने इन तेल इंतजामिया तरफ कैसन होटलन मज क्वारंटाइन सेंटर कायम करना आमुत युद्ध जन तिम पन्निस खर्चस मज मुद्दत पूर करन। वादी कशीर मज ये कई आय फिर नामसैद हालातन दौरान दोमेन महकमन हिंदो मुलाजिमों तरफ पुलिस पे ज्यादती हंद इल्जाम आयद कर आई। तत कोरोना वायरस रोक इन पत वादी मज फ्रंटलाइन पे काम करने वालों कईयान महकमन हिंदो मुलाजिमों तरफ शिकायत बवान वन आमुत फरज अंजाम दिन दौरान पुलिस एहलकारों तरफ तिमन ज्यादती कर ज्यादती हूँ मामले आज तमि सात सोशल मीडिया पे सठा मकबूल सपदमुत ये चीफ मेडिकल अफसर बंडपुर क्वारंटाइन सेंटर मज करना आमतन इंतजाम सामन बापत पन्ने गाड़ी मज मौजूद तो नसू इलाक मज तैनात पुलिस एहलकारों तरफ तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिन आव। ताहम इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ मुदाखलत करना आमुत यम पत CMO ब्रोह पकन इजाजत दिन आव। यह कत बावन लायक पुलिस डॉक्टर तो म्यूनसिपल कमेटी हंद एहलकार ये फ्रंट लाइन पे काम करान ताहम यहंदिस तालमेलस मज कमी ये नजर गसान। काम के लिए मैं अपने ऑफिस से निकला, लगभग ये टाइम था 11:15 का टाइम था। तो जो ही मैं यहाँ नसू पहुंचा जहाँ पे हमारा नया अस्पताल बन रहा है, वहाँ पे इनने बैरिकेड रखी थी एंड कंसंट्रेना वायरस रखी थी। मेरे ड्राइवर ने इनको बोला कि ये CMO साहब की गाड़ी, बट दे डिडंट अलाउ। ये बोला कि टर्न करो, हमने बोला कि ड्राइवर ने बोला कि हमको जल्दी है। तो मैं उतरा नीचे, तो मैंने इनको बोला कि हमको कैसे रोकते हो आप, क्योंकि हम तो हेल्थ केयर वॉरियर्स है, वी आर फाइटिंग वॉर दिस टाइम एंड यू आर अननेसेसरी स्टॉपिंग अस एंड हर्डल्स क्रिएट करते हो हमारे काम में। बिकॉज आई वॉज ऑन द वे टू मॉनिटर द सैम्पलिंग साइट एट चितरनार which is at the forest college and I was on the way for a visit to various colleges. श्रीनगर में जीत रहा अकिस डॉक्टर सहित पुलिस तरफ ज्यादती हूं मामले ब्रोह कुन आव। तत श्रीनगर किस सुपर स्पेशलिटी हस्पताल मज तैनात अमल तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम अथन मज प्ले कार्ड हे नजर गसान यमन पे मुख्तलिफ किस्मन हज नार रकम करना आम ये जन अत मौके पे मंग करना आई मुलविस एहलकार खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन युद्ध जन ब्रोह कुन यिथ वाक़ पेश इन। अब जो ये सारे डॉक्टर साहिबान को देख रहे हैं, ये सारी अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के हमारे जो मरीज़ हैं, कोविड हैं या नॉन कोविड हैं, सबका इलाज करने आते हैं।
घर से निकलते हैं, उनको ये नहीं पता होता है जिस मरीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है इस बंदे को कोविड है या नहीं है। उसके बाद जब ये उसका इलाज करते हैं, घर जाते हैं, ये भी इनको नहीं पता है कि इनको ये इन्फेक्शन हुआ और इनके घर वालों का फिर बाद में क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद हम जब घर से निकलते हैं अपनी जान पे खेल के, जो पुलिस का बर्ताव हमारे साथ होता है, रवैया होता है, जहाँ पे हम क्रॉस करते हैं आम लोगों को छोड़ते हैं, हमें रोकते हैं, कहाँ जाना है हम कार्ड दिखाते हैं, भैया मेरी ड्यूटी है, हम अपना ड्यूटी रोस्टर दिखाते हैं, भैया ड्यूटी है, हम इमरजेंसी कॉल्स पे हैं, हमको जाने दो, उसके बाद बोलते हैं यहाँ से नहीं जाना है। जनूबी कशीर हिंदिस त्राल कस्बस मज रात अख जन कोरोना मुतासर लबन आई, तब इंतजामिया तरफ बनमल त्राल रेड जोन किस दायरस मज अन्न आमुत। यथ दौरान इलाकस मज कई टीम तैनात करना आई। यपर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्रालन आज रेड जोन इलाको दौर कर्मुत। यथ दौरान तमो तुलना आमतन कदमन हज साम जन तमो अत मौकस पे लूकन अपील कर तम गन इंतजामिया अतवास कर युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनानी। कल तो थर्ड केस हमसे पॉजिटिव केस निकला है, तो इस केस में हमने जो बनमल है हमें त्राल टाउन का एक मामला है, उसको हमने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है एंड उसमें बाकी जो भी एज पर SOP है वही फॉलो किया जाएगा एंड जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एसेंशियल डिपार्टमेंट जिनको बेसिक सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको ऑलरेडी में वादी मज दो खत दो कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादाद मज इजाफा सपदन। तब आज शुमाली कशीर हंदिस पटन इलाकस मज कायम क्वारंटाइन सेंटरस मज 13 कोरोना मुद्दत पूरे करने वाले तालिब इल्म घरन रवाना करना आमुत। अत मौकस पे ये मुद्दत पूरे करने वाले तालिब इल्म घरन रवाना सपदनस पे सठोई खुश वुचन तब अमल तरफ त खुशी हुंद इजहार करना आमुत। आज हमने यहाँ से 13 स्टूडेंट जो हमारे पास बांग्लादेश से आए हुए थे, 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद उनको नेगेटिव डिक्लेयर किया गया टेस्टिंग के बाद, उनको हमने आज घर भेजा है होम क्वारंटाइन। यपर पटन किस SSM कॉलेजस मज क्वारंटाइन सेंटर कायम कर आमुत। तब पुलिस तरफ क्वारंटाइन सेंटरस मज मुद्दत पूरे करने वाले लूकन हज दिल बहलाई हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत। यथ दौरान पुलिस अफसरों तो एहलकारों भरपूर फनुक मुजाहिर करना आव। हर में थोथम सुई छुम दर बदन वसीए यारस वन वन वन। वेरीनाग के लोको तरफ वन आमुत यदवे वरियस अत सयाती जाय पे लूकन हज वसुद्रस वुचन तो ईज हंदिस मौकस पे लूकन हंदिस तादाद मज सठा इजाफा सपदन। ताहम यम वरिय कोरोना वायरस ब्रो कुन इन पत वेरनाग इलाकस मज खामोशी वुचन आमुत। जन मुकामी लूको तरफ वन आव लूको तरफ इंतजामी किस हुक्मनामस पे अमल करना आमुत युत जन तिहज हिफाजत यकीनी बन। बहैसियत टिकट वेंडर काम कर वेरीनाग बागस मज कोविड-19 मूजूब हज आव यह सोरे बाग वाग बंद कर लुकन हज सेफ्टी तो अम खतर यह आव ये सोरे यह तमाम वुन तुम वो यपर ईज हंदिस मौकस पे गुलमर्ग तो अत अंद पक सयाती जायन पर नौजवान हूं बोड़ तादाद वुचन आव। तब इंतजामिया तरफ इलाकन मज फोर्सेज एहलकारन हज हुरेमान चक तैनात करना आमत। यथ दौरान वत पकवन तो गाड़ी वालन हज प्रिजगार करने पत तिमन ब्रो पकनुक इजाजत दिनोस यवान। अक्सी जाए लॉकडाउन ये लाजम तो मगर बस अपील करान कि वह गो वारिया काल नम बच्चे गई सन दरबदर हम हेकान पढ़ित कह तो आज आम चक्रस योर यह टंगमर्ग किन वारिया कल ड्रंग वनकस ड्रंगे तो यमो बच्चों अन सत करान चक्कर पक्कर यपर तो मगर दिल ना काम करान कह ईद ना कर खास कह ईद कर खास। वादी हंदन मुख्तलिफ बैंक ब्रांचन ब्रोह कन ये पतमन कैंसन दोहन दौरान जन हज बज बज लान वुचन आई। यथ दौरान लानन मज मौजूद लूको तरफ वन आव मरकजी सरकार तरफ जन हंदिस अकाउंटस मज पोंस सोजनुक ऐलान करना आमुत। तो यह वजह यम लूक लानन मज वारी हुंद इंतजार करान। तब आज कोकरनाग के लूको तरफ वन आमुत यदवे लूक बैंकन मज यह पोंस हासिल करने बापत यवान ताहम बैंक हुकामों तरफ कह माकूल जवाब दिन यवान। यपर बैंक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अत स्कीम हवाले कह तहरीरी हुक्मनाम बैंकन जारी करना आमुत। सोफशाली पे
यमो हसा वोन मुत्र यम फार्म हज यम बैंक पे दोप वह हस त्रेमी वह दपान यम फार्म लगन क्या तथ बैंक सील आस 5 बार यह इलाके देहती बैंक दोप मोजम के स्कीम कर्म 2000 तारान ठाची बानल के लोगों तरफ वन आमुत यदि मौजूद जदीद दौरस मज मोबाइल टावर न आसने किन इलाकस मज रोजन व लूक मुश्किल मज हन आमुत ताहम गुलिस्तान न्यूज़ तरफ यह मसला उजागर करने पता इलाकस मज मोबाइल टावर कायम करनस मंजूरी दिन आमुत यम किन मुकामी लोग सठा खुश छ। ये है कि हम सदियों से ये टावर के लिए बहुत मजबूर थे। हमारा जो एरिया है उसमें ये सिग्नल की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज कल हम ये गुलिस्तान उर्दू के बहुत शुक्रगुजार है। यही टीम हमारे पास पहुंची और इन्होंने हमारी ये भलाई तक हमारी बात रखी, वो ये बड़े मुलाजमों तक पहुंचाई। तो आज हमने सुना कि ये हमारा टावर यहाँ जो है ये सेंक्शन हुआ। अब हमारा रिक्वेस्ट यही है जनाब वालों से, ये गुलिस्तान उर्दू की वसादत से, कि ये टावर हमारा जो है ये कहीं मेन जगह पे लगना चाहिए, जिससे पूरा हमारा एरिया, पूरी बस्ती हमारी कवर हो जाएगी। मैं इलाका ठाची का रहने वाला हूँ। हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं गुलिस्तान चैनल जो है इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ इनकी जो टीम आई थी, इन्होंने टावर का जो था इन्होंने कहा कि हम इसकी कोशिश करेंगे, तो शुक्रगुजार इस पर है कि टावर आ गया। अब टावर का मतलब यह है कि जो पंचायत ठाची में इसका फायदा, ये मेन चीज है, मेन जगह पे लगना होना चाहिए, ये ठाची वगन इसमें कवर होना चाहिए। अगर ये और कहीं पे लग जाएगा इस पे हमें कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमें जरूरत है ठाची प्रॉपर ठाची की। हम गुलिस्तान चैनल की बहुत शुक्रगुजार है और बहुत ही शुक्रगुजार है।